Soup lo, soup, soup udah soup, 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 soup. টুপি ওই সরি মিস্টেক हो गया हेलो soup দাঁড়া দাঁড়া তুমি এম ধরো না দেখাই तो हमें तो ভালো করে soup ये कौन सा सूप है दो हाथ में लेके खा रहा हो देखा मेरे को दिखाओ क्या है ये चिकन मुर्गा सूप हाँ ओके अंजन नूडल्स मंगराम वो लेके जाओ हाँ नूडल्स लेके जाओ लेके जाओ क्या है এই যে শেফ পকোড়া খাচ্ছ পকোড়া ওই পাকিস্তানি শেফ ওই যে गगरा कौन सा ऑर्डर है क्या है ये क्या है पार्सल है क्या इसमें भरो अगर इसमें इसमें भरो हाँ इसमें दोनों राइस भर के दे दो एक में दो राइस ले लो हाँ दो राइस ले लो हाँ भरो हाँ इसमें डालो ना डालो एक एक इसमें डालो दूसरा उसमें डालो पार्सल राइस टेबल पे क्यों दिया तुम दूसरा दबा देगा दबा दबा चलो पार्सल आप ये इधर आया है सीजन सॉस पार्सल करो सीजन सॉस जोड़ा राइस सॉस पार्सल करो तीन प्लेट चिली चिकन एक प्लेट रेगुलर और जो भी हो হ্যালো তুই বলিস নি হ্যাঁ আমি পড়বো তো এই আমি তো এই মহাত্মা গান্ধী দিয়েছিস দুনিয়া সবাই রে তুমি বলেনি নিজে বললি না তা ঠিক কথা কথা ঠিক কথা বলো আমারে টুপি হলো আমি ঠিক করি তাই তো বলো পুরো ইন্ডিয়া পুরো ভারতবর্ষ মামা মামা তোমার কাটিং হইলে ওই জায়গায় চলে যাও কোথায় ওই জায়গায় আসো জায়গায় চলে যাও কারেন্ট কপা তুমি কারেন্ট আর অর্ডার আছে ওখানে পিছনে অর্ডার আছে তো গ্লাস খালি আছে তোমাদের কিন্তু গরম গরম রাইস ভাই হ্যাঁ আরাম पासन क्या सॉस না তো দেখ না हाँ বাবা এই সিলিকন টি দেবো ये ঢাকনা ঢাকনা সিল ঢাকা কেন নিয়েছো তুমি এই যে ঢাকা রেখে পাইছো তো মামা সরি তুমি সিল ঢাকা নিয়ে নিয়েছো তুমি আরে এলো ওখানে সিলি ঢাকনা তুলতে হবে এখানে